Wala? Wala na? Dalawa. Kahit isa lang? Kahit isa lang. Hop, 2, 3, 4, hop! 2, kaliwa. Stretching yan sa, ano, sa Zumba. Nagtitraining para Zumba. Mid is ball. Mid is tayo. Good enough. Great ball by number 35. Pass to number 4. Oy. Good ball. On fire na sila, on fire. Thank you po, madam. Ready? 17. 17. 4-3. No good. Sintro, tagilid lang. Breathe now. 10 seconds shoot. 8 to number 35. No good. Grab on by. Oy. Taglamig na pero mainit pa yung bola. Nabibitawan. Napago na siya, bay. Number 20. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Oh, grabe! For win! Number 4. Bawi! Binawi lang. Win! Isa pa! 11 again. Bang! Grabe! Hey! Babawi ba? Number 35. Ang babawi. 4-3. Hey! Grabe! Wala ng tres. Oh, isa pa! 20. Oh! Balik mo! 20. 11. Binantayan na eh. Ikot sa kabila. Number 20. No good. Right. Ayan na! 21. Number 4. No good. Ang ganda ng layup. By number 20. 20. Oy. Ay. Hindi na kayoko. Uy, baba ka na! Ayun na, bakante na oh. 11 again. Wala na. 22 ang kamanat. Ay! Ang lakas talaga. Ayan sa edad at wala na may anak. Nanay James Yap yan. Nanginginit. Asa na? Wala. Sunod na lang. Short, ganun din. Sa kanya pa rin. 35, no good. Nakatayo na. Ha? Basket. 29. 23. Anim yung lamang. 36.8. Bides. Sige, bye. Oh, ang ganda. Grabe naman. Number 35. 25, 29. Apat lang. 22. 22. Pass to number 11. 11. Bumanat na naman. Okay. Grab on by 22. 22 again. Oh, Marcel! Grabe. Right now. 8. 7. Ano nakuha mo, James? Muka? Yung may muka? Uy! Sentro! Sentro talaga yun.